Oh, that's crazy. Pandemic left me single, you know, without a baby. It's to the point now I miss cat calls. Men don't cat call women anymore. You guys have gotten really scary. I don't appreciate it, you know what I mean? Like, remember back in the day, y'all used to be like, arr, arr, arr. Y'all don't do that shit no more, y'all weak. Avergonzando a los hombres son débiles. Esto es real, tíos. Las hemos estado escuchando desde hace tiempo. Si estás buscando una validación de una mujer, las tácticas de vergüenza van a tener un impacto sobre ti. La riqueza de este vídeo es que trata sobre por qué muchos hombres han dejado de acercarse a las mujeres. And I blame the pandemic because the world got way more sensitive. So nowadays a man walking up to a woman saying, hey, beautiful, can be borderline sexual harassment. Ahí lo tenéis, esto fue incluso antes de la pandemia. Los hombres no son estúpidos, los hombres van a buscar cualquier forma de protegerse. Y cuando lo hacemos, estas mujeres se quejan de que los hombres ya no se acercan a ellas en sus puestos de trabajo, ni siquiera en la calle. Pero no tiene nada que ver con ser débil, es cuestión de protegerse a toda costa. Depending on the environment. I remember pre-pandemic, I walked past a group of guys and one of them ran up to me and he said, hey, Ma, can I get your number? And I said, no, because I didn't know the pandemic was coming. I thought I still had more days outside to reject more men. So I was quite arrogant in my response. I was like, no, you're trying to show out for your little friends. And he was like, yo, you gonna regret this. And 2 weeks into the pandemic, he was right. You know, I got catcalled for the first time. You know what catcalling is? I got catcalled in New York City. I told my girlfriend I got catcalled. She was like, now you know what it's like to be a woman every day. I was like, oh, that was easy. But I did learn something. Gracias a la pandemia, muchas de esas mujeres entendieron qué es lo que ellas tenían. Muchas de ellas se dieron cuenta que la muralla estaba cerca, es decir, que cuando se aproximan a la edad de los 30, 40 por ahí, que ya no son atractivas para los hombres, ni los hombres ya se acercan a ellas por esa edad, entonces se dan cuenta de que lo privilegiadas que eran cuando eran jóvenes. Porque rechazar a los hombres es muy divertido cuando tú tienes una abundancia de hombres detrás de ti, pero cuando tú no tienes a nadie detrás de ti, rechazar a los hombres ya no es tan divertido. So obviously they're asking in your heads, and I know where we're going here. What about Jay? Aw, oh, damn it! I appreciate that. I mean, Jay is handsome, he's you. smart, he's a stand-up guy. You've known him for 20 years. Right. I mean, I don't know how you feel about her, but I'm gonna make this happen. Por eso tenemos a muchas de esas mujeres delusivas que presumen por internet, ya que los hombres están detrás de ellas, les dan atención de cualquier manera. Ese tipo de mujeres son las que pisotean a los buenos hombres y apremian a los malos, por lo cual cuando llegan a una cierta edad, cuando ya es tarde para ellas, es cuando comienzan a preguntarse ¿dónde están esos buenos hombres que me querían, esos buenos hombres que estaban locas por mí? I'm single, so I hang out with other single women. I don't hang out with women in relationships at all. Because y'all don't give me compliments, and I need that. Because you get compliments from your man, so you're not going to give it to the single in the crew. Muy cierto, las mujeres solteras siempre tienen un grupillo al que pertenecen, como una hermandad o una comunidad de mujeres solteras, en las que las mujeres solteras mantienen a las mujeres solteras. Les gusta compañía de mujeres solteras, porque la miseria ama la compañía. Déjame mostrarte un vídeo en el que las mujeres explican por qué ser solteras es algo que detestan. What is really hard about being single for me personally is seeing other people in incredible relationships. In capital letters, I hate being the only single friend. It is a load of crap. When I was single, that can be something that can really affect you if you hang around a lot of people that are in relationships. It's like a double-edged sword. Because you see them in great relationships and you're like, that makes me so happy. That means there are good people out there, there are good men out there, all that stuff. But at the same time, it's like, but they have them and I don't. And then I wrote in lowercase letters because I don't care about life. Can you, just the letter U, not even the word, not even stay away from your other half for 1 frickin' second? Like, geez, you have friends too. That is so salty.
me. Oh my gosh, what is wrong with me? Ver a otras mujeres en parejas y felices las molesta a las otras mujeres solteras. Por eso muchas mujeres evitan tener amigas que están en relaciones, porque las hace sentir muy mal. Mucha gente no va a acabar con la persona de sus sueños, especialmente las mujeres. Ellas sienten que está reduciendo sus estándares con los tíos que acaban, incluso las mujeres feas.